शेयर करता हूँ। ये आप पंजाब पुलिस की वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं, आप सेफ सिटी से भी चेक कर सकते हैं, आप गली में, बाजार में, किसी रेडी वाले से, किसी मजदूर से, किसी ताजर से भी चेक कर सकते हैं कि अब अमन व अमान की सूरत हाल उनके सामने क्या है। हाउस डिकॉइटीज 90% डिक्लाइन, हाउस रॉबरीज 85% डिक्लाइन, वेहिकुलर क्राइम अबाउट 70% डिक्लाइन, कत्ल जिसको समझा जाता था कि इसका पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं है, कत्लों में इस वक्त 34% डिक्लाइन। लाहौर में 100 से ज़्यादा, तकरीबन 150 के करीब मोटरसाइकिलें चोरी होती थी, जिनकी तादाद अब 10-12 पे आ चुकी है। 15 की कॉल्स रॉबरी की 200 से ज़्यादा होती थी, जिनकी तादाद अगेन अब 8 और 10 के दरमियान में आ चुकी है। ये सारा कुछ पब्लिक के ताउन से मुमकिन हुआ। जब क्राइम कंट्रोल शुरू किया तो पब्लिक सीसीडी के शाना बशाना खड़ी हो गई। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया ने क्राइम फाइटिंग के खिलाफ इस मूव में मुकम्मल तौर पे सीसीडी का साथ दिया। और अब मैं आता हूं एक सीरियस मामला, फैसल शफकत भट्टी, जिसने एक अपनी वीडियो वायरल की कि जी मैं अपने आप को अदालत में पेश करने के लिए, कानून का फेस करने के लिए मैं जा रहा हूं। उसमें मैं कुछ हकायक आपके सामने लाना चाहता हूं। फैसल शफकत भट्टी का क्रिमिनल रिकॉर्ड 14 कत्ल उसके रिकॉर्ड पर मौजूद है। 1997 में यह जुर्म की दुनिया में दाखिल होता है। इलाके का गुंडा, इलाके का डॉन, और जिसने भी इससे इख्तिलाफ राय किया, इसने इख्तिलाफ राय का जवाब अल्फाज से नहीं, गोली से दिया। इसकी कलियार जिम्मेदार फैमिली है उधर। इसके बाप का उनके साथ झगड़ा हुआ, उस झगड़े में इसका बाप मर्डर हो गया। उस मर्डर के जवाब में कलियार फैमिली का 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, 6, 7 लोग मर्डर कर दिए। और उसके बाद कलियार फैमिली के पास और कोई चारा नहीं था कि 7 बंदे मरवा कर भी इसके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगे और अपनी जान छुड़वाए। उसके बाद 2024 फरवरी, सरगोदा में एक गरीब आदमी लेकिन बाशऊर और पढ़ा लिखा मोहम्मद नवाज, जो अपने आप को सादगी की वजह से और मिटे हुए होने की वजह से नवाज फकीर कहता था, उसका 3 मरले का रूड़ी का प्लाट, जिसे देहातों में रूड़ी होती है, उस पर फैसल शफकत भट्टी साहब ने कहा कि यह प्लाट मुझे चाहिए। उन्होंने कहा कि हुजूर आप मुरब्बों के मालिक हैं, मैं गरीब आदमी हूं, मेरी यहां पे रिहाइश है, मैं नहीं बेचना चाहता। उसने कहा तुम्हारी ये मजाल कि फैसल शफकत भट्टी कहे और तुम एक फकीर हो के इसको ना बेचो। इनकी आपस में इसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू हो गई। वो शायर आदमी था, फकीर आदमी था, उसने इसके खिलाफ एक नज़म लिख दी। उस नज़म पर ये 26 फरवरी को, 26 फरवरी 2024 को फैसल शफकत साहब अपने आप को फैमिली समेत मुल्क से बाहर ले जाते हैं। और 28 फरवरी को, 2 दिन बाद, पूरे 2 दिन बाद, नवाज का बेटा, जो एक गरीब मजदूर आदमी एक नाई की दुकान पे काम करता था, उसे गोलियों से भून दिया जाता है। 12 साल का। ये उनकी बेटी बैठी है, ये बेटा बैठा है, ये उनका बेटा बैठा है, जो अपनी जिंदगी और जान बचाने के लिए इस वक्त लाहौर आके इन्होंने पनाह ले ली है। बिकॉज ये कहते हैं कि हमें गारंटी नहीं है कि हम इतने बड़े माफिया का मुकाबला कर सकेंगे कि नहीं। उसके बाद 28 मार्च को, अभी ये काम एक नज़म के इंतकाम पर ये काम शुरू हो गया। 28 मार्च को नजर, उसका भाई, नवाज का सगा भाई नजर, उसे टारगेट किलर्स के जरिए मरवा दिया जाता है। देन उसके बाद अप्रैल में उसके दोनों बेटे, अप्रैल में, अभी ये एक नज़म का जवाब दिया जा रहा है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि तुम मेरे खिलाफ कोई नज़म भी लिखो। नजर के दोनों भाई, बेटे, नजर के बेटे, भतीजे, एक भतीजा एक बेटा, नवाज के भतीजे, नजर के 2 बेटे। नवाज फकीर के
दो भतीजे और उसके सगे भाई नजर के दो बेटे कैसर और आजम 16 अप्रैल को उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। पहले अगवा किया गया, बुरी तरह बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर सीने में गोलियां मार के उनको मार के वो लाशें भिजवा दी गई कि ये उस नज़म का जवाब दिया है हमने तुम्हें। 25 नवंबर 2024 नवाज जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए दर बदर ठोकरें खाता फिर रहा था, उसको और उसके दोस्त को गोलियों से छलनी करके मार दिया जाता है। एक नज़म का जवाब, 5 कत्ल, 6 कत्ल, 5 एक फैमिली के, छठा उनका नवाज का दोस्त। वजह क्या थी? इम्प्यूनिटी, बेखौफी से कत्ल। कोई है जो इनके खिलाफ खड़ा हो सकता है? क्योंकि उनका जाका खुल चुका था। एक कत्ल के मुकाबले में 7 कत्ल, एक नज़म के मुकाबले में 6 कत्ल, और आप उनका फैसल शफकत भट्टी साहब का आप मीडिया पे हुलिया देख सकते हैं। गले में सोने के बड़े बड़े कैंठे, हाथों में कैंठे, मुछें, बंदूकें। किसकी मजाल है जो इनके खिलाफ खड़ा हो सके? लेकिन वो एक चीज भूल गया था, कुदरत। कुदरत में जालिम की रस्सी तो दराज होती है, लेकिन उसको अपने जुल्मों का जवाब देना पड़ता है। जिसका कोई सहारा नहीं होता, स्टेट उसका सहारा होती है। स्टेट, रियासत, रियासत जो मां है, उस रियासत ने हिफाजत करनी है उन लोगों की जो बेसहारा हैं, उन लोगों की जो लड़ नहीं सकते, उन लोगों की जिनके पास मुकदमा लड़ने जोगे पैसे भी नहीं है। अब ये जो नैरेटिव उनकी तरफ से बनाया गया कि मैं अपने आप को गिरफ्तारी देने के लिए लेके जा रहा हूं, मैं उस नैरेटिव की आपको हकीकत बताता हूं। हुआ ये कि इन कत्लों में, इन 6 कत्लों में फैसल भट्टी और इसके दोनों बेटे इश्तिहारी होके मुल्क से फरार हो चुके हैं। 2 बेटे इसके अभी भी मफरूर हैं। उसके बाद मलेशिया में जाके इसने छुपा हुआ था। मलेशिया से इसने मूवमेंट करके इसकी अगली कोशिश थी कि नेपाल में जाके मैं वहां पे गुम हो जाऊं। चूंकि इसका रेड वारंट सीसीडी जारी करवा चुकी थी, रेड वारंट की वजह से नेपाली इमिग्रेशन ने इसको वहां से कहा कि आप हमारे मुल्क में दाखिल नहीं हो सकते, आप अपने मुल्क में जाएं। अपने मुल्क में जाने के लिए फिर ये उधर बैंकॉक वालों ने भी इसको दाखिला करने से मना कर दिया, जिसके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था कि ये पाकिस्तान वापस आता, क्योंकि पूरी दुनिया ने इस पर अपने दरवाजे बंद कर दिए थे, लिखे पड़े बंद। उसके बाद जब इसने वहां से मूवमेंट की, सुलह का एक नाटक भी खेला गया। नाटक किस तरह किया गया? 50 लाख रुपया इलाके के जो बाअसर शख्सियात हैं, उस माफिया के जो थामू हैं, वो बड़ी बड़ी पराडोज में, पिजारोज में और V8 में उस फकीर के घर गए, बंदूकें हाथ में थामी हुई हैं, और उनको कहो कि सुलह कर लो, ये पैसे ले लो। अगर ये नहीं लोगे तो क्यों अपने खानदान के बाकी लोग भी मरवाते हो? ये सुलह की जा रही है बंदूक के जोर पर और पैसे फेंक कर, जिस पर उस फैमिली ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी आपने हमें मारना है तो मार दें, हमारा सारा खानदान तो मर चुका है, लेकिन हम मुकदमे की पैरवी से बाज नहीं आएंगे। वो जो बहादुरी का स्टैंड ले लिया, आप देख लें कि ये कम उम्र बच्चा और ये कम उम्र बच्ची, ये उस खानदान के बच्चे हैं जिन्होंने अपना स्टैंड लिया है, और बाकी मीडिया से ये खुद बात करेंगे, ये आपको इस सिलसिले में बताएंगे कि इनकी क्या सूरत हाल है। जब एयरपोर्ट पर उनके आने की खबर मिली तो फैसल शफकत भट्टी का प्रोटोकॉल ये था कि सैकड़ों गाड़ियां मुसल्ला लोगों की उधर मौजूद थी, वहां से लेके सरगोदे तक मुख्तलिफ जगहों पे थड़े लगे हुए थे कि हमने इसको किसी सूरत में भी इंसल्ट नहीं होने देनी कि गिरफ्तार करके हथकड़ियां लगा के इसको कोर्ट में पेश किया जाए। सरगोदा में इनके उसी मुसल्ला जत्थे ने पुलिस पार्टी पर असॉल्ट किया। पुलिस पार्टी ने जवाबी तौर पे सख्त मुजामत की। हमारे 2 जवान शदीद जख्मी हुए, एक के बाजू में गोली लगी, एक के पांव में गोली लगी। उस पर ये उनसे लेके छीन के भागे हैं। पूरे जिला सरगोदा में वायरलेस पे अनाउंस किया गया, उनका पीछा किया गया। जब पीछा करने के दौरान क्रॉस फायर में फैसल शफकत भट्टी मारा गया।
جس پر مقدمہ درج ہو چکا ہے، اس مقدمے کے حوالے سے باریک بینی سے ہم تفتیش کر رہے ہیں اور اس میں انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ اور یہ میسج ہے کہ پنجاب میں صرف قانون کا بول بالا ہوگا، شوٹر اس کے ان کے پیچھے شوٹرزم نہیں چلے گی۔ اب غریب آدمی، مسکین آدمی، فقیر آدمی، اس کی حفاظت کرنا سٹیٹ کی ذمہ داری ہے، تو سٹیٹ اپنی ذمہ داری پوری طرح سے نبھائے گی۔ اب میں آپ سے ہی سوال پوچھتا ہوں، تمام لوگ باشعور اس محکمے اس معاشرے کے فرد ہیں، اب آپ کو لاہور میں مسلح منہ ڈھانپے ہوئے ڈالے والے لوگ تو نظر نہیں آتے؟ پنجاب میں نظر تو نہیں آتے؟ شادی اور بیاہ پر ایسے لگتا تھا، اسلحہ اس طرح آ جاتا تھا کہ جیسے یہاں پہ کوئی جنگ چھڑنے والی ہے۔ قانون کا نفاذ ہے، اب کسی کے یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے اسلحے، گنڈے اور نقاب پوش بدماشوں کے ذریعے غریبوں کو دبا سکے، مسکینوں کو دبا سکے، بیکاز اب قانون نے اپنا راستہ لیا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والے دنوں میں اور دیکھیں گے۔ اس وقت لاہور کی امن و امان کی صورتحال یہ ہے، نیٹ پر چلے جائیں، دنیا کے سیفسٹ سٹیز میں لاہور کی انٹری ہو چکی ہے۔ لاہور کا جو کرائم ہے وہ لندن اور نیو یارک سے بھی کم ہے۔ یہ ایک اچیومنٹ، اور یہ اچیومنٹ سی سی ڈی، پنجاب پولیس اور سوسائٹی کے باہمی کوآرڈینیشن سے حاصل ہوئی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ کچھ سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ بچوں بات یہ بتا دیں کہ جب وہ فیصل بٹی وہاں پہ پہنچا ہے ایئرپورٹ، جی، تو وہاں پہ جو میں نے ان کا نام بھی ڈسکلوز کر دیں کہ وہ جب بدماش کا سرپرست تھا تو اس سامنے آنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بڑا سی ڈی بی کے بارے میں بتایا، انصاف آپ اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں، عدالت سے تو ہو نہیں رہا، تو کیا حکومتیں جو تبدیل ہوتی رہتی ہیں، یہ آپ کا عمل جو کرائم ڈکریز ہو رہا ہے، یہ سسٹین کرتا ہے؟ میاں صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ جہاں تک سیاسی لوگوں کا ادھر ہے، تو ایک میں سی سی ڈی کے حوالے سے بتا دوں، ہمارا جو ترہ امتیاز سی سی ڈی کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نان پولیٹیکل اینٹی ہیں، ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ برسر اقتدار ہو چاہے اپوزیشن ہو۔ یہ اہل سیاست کا کام ہے، اہل سیاست جانیں۔ جو ہمارا کام ہے وہ لا اینڈ آرڈر ہم نے مینٹین کرنا ہے۔ اس وجہ سے میں کسی بھی سیاسی رہنما کا نام لے کے اپنے سی سی ڈی کے امیج کو پولیٹیکل سائٹ پہ نہیں لے جانا چاہتا۔ وہ آپ کے میڈیا حضرات بڑے باخبر ہیں، ان کو پتہ ہے۔ اور جو دوسری بات ہے میاں صاحب، اس ملک میں جو سارا نظام چل رہا ہے یہ عدلیہ کی بالادستی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ قانون اور قانون کا نفاذ یہ کسی بھی معاشرے کے وجود کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ سی سی ڈی 4 والز آف لا، قانون کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلتی۔ ہم 18 سی پولیس آرڈر 2002 کے ذریعے وجود میں آئے، اور تعزیرات پاکستان کی دفعہ 100 ہمیں رائٹ آف سیلف ڈیفینس، حفاظت خود اختیاری کا حق دیتا ہے۔ اگر کوئی پولیس پر گولی چلائے گا تو ہمارا رائٹ ہے کہ پروپورشنل یوز آف فورس کے ذریعے ہم گولی کا جواب گولی سے دیں، بیکاز اور ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ہلاکتوں کے مقابلے میں پولیس کا نقصان کم ہے۔ بھائی بڑی سمپل بات ہے، ایک ایس او پی ہے سی سی ڈی کی، آپ کسی بھی ریٹ پہ جائیں گے تو آپ بلٹ پروف جیکٹ پہنیں گے، سٹیل ہیلمٹ پہنیں گے، ٹرینڈ بندے ساتھ لے کے جائیں گے، پہلے اس کی پوری پلاننگ کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بکھر میں جو پولیس مقابلہ ہوا جس میں ہمارے 2 انسپیکٹر بڑی بری طرح زخمی ہوئے، ان کی ٹانگیں ساری چھلنی ہو گئیں، ان کے سینوں پر گولیاں لگی، کیوں بچت ہو گئی؟ انہوں نے اس وقت بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ سو ہم قانون اور اس کی بالادستی کے حوالے سے ہمیں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ سی سی ڈی کا وجود ہی قانون کی بنیاد پہ ہے، اور قانون کی بالادستی رکھنے کے لیے ہی سی سی ڈی کام کر رہی ہے۔ ایک میسج تھا جو کہ جو شوٹر ہیں، جو کام کرتے ہیں، جس کے اشارے پہ کام کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں جو سپاری دیتا ہے، اس کو بھی جو ہے اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا جو شوٹر کرتا ہے۔ اگر ان کے گھر وہ لوگ مسلح ہو کر ان کو آفر دینے گئے ہیں اور تھریٹ کرنے گئے ہیں، ان لوگوں کو آیا آپ نے پکڑا ہے، ان میں کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے یا کیسے نہیں؟ جو شوٹر سے ان میں سے بھی کیفر کردار کو پہنچ چکے ہیں، اور جو لوگ ان کے گھر آفر دینے کے لیے گئے پیسوں کے لیے یا ڈرانے دھمکانے کے لیے، یہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں۔ اگر ان کے حوالے سے ہمیں کوئی تحریری درخواست وصول ہوتی ہے
تو اس میں ہم قانون کے مطابق اس پر عمل کریں گے. جی مرزا صاحب. آپ سب نو ڈاؤٹ کہ سی سی ڈی نے بہت بہترین کام کیا ہے اور کرائم ڈیٹیکٹ بھی ہوا ہے, بہت کافی بہت ہوا ہے. 10 ماہ سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں. فیصل بٹی بہت بڑا ٹاؤن تھا, اس سے بھی بڑے بڑے ٹاؤن سی سی ڈی نے جو ہے ایچ آر سی ٹی کی جو رپورٹ پبلک ہوئی ہے, اس کے بعد کیا ایسا پریشر آیا سی سی ڈی پر, یا ایسی کیا وجہ ہوئی کہ آج آپ کو سی سی ڈی کی کارکردگی جو ہے میڈیا کے سامنے رکھنا پڑی؟ اس سے پہلے کبھی ایسی نوبت نہیں. جی میں آپ کے سوال کے لیے آپ کا مشکور ہوں. ایچ آر سی پی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہمارے ملک کا ایک انتہائی قابل احترام اور قابل عزت ادارہ ہے جو انسانی حقوق کے لیے کام کر رہا ہے. ان کی رپورٹ کے حوالے سے میری ایچ آر سی پی سے کچھ مؤدبانہ گزارشات ہیں. نو ون شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ. دوسرے کی بات سنے بغیر اس پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ ہم سے رابطہ کر لیتے, ہمارا موقف لیتے, ہمارے اعداد و شمار ہم ان سے شیئر کرتے, تو شاید ان کی رپورٹ زیادہ متوازن اور زیادہ بیلنسڈ ہوتی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, کوئی بھی مہذب معاشرے میں جو میڈیا ہے وہ 4th پلر آف سٹیٹ ہے. 4th پلر آف سٹیٹ ہونے کے ناطے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سی سی ڈی اور میڈیا کے درمیان کمیونیکیشن بہت بہتر ہونا چاہیے. اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہماری آج کی پریس کانفرنس اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, اور یہ اس لیے بھی پریس کانفرنس ضروری تھی, موقف سامنے لانا ضروری تھا, کیونکہ ایک نیریٹو بیان کیا جا رہا تھا فیصل شفقت بھٹی کی طرف سے کہ میں تو انتہائی قانون پسند اور قانون پر عمل کرنے والا شخص ہوں اور اپنے آپ کو گرفتاری دینے کے لیے جا رہا ہوں. ان کا میں مرزا صاحب ایک اسپیکٹ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. فیصل شفقت بھٹی کی تمام گاڑیوں کے نمبر 302 تھے, تمام موٹر سائیکلوں کے نمبر 302, ان کے موبائلوں کے نمبر 302, تاکہ علاقے پر یہ خوف دبدبا طاری کیا جا سکے کہ میں تو ہوں ہی 302, میری تو گاڑیاں بھی 302 ہیں. جب آپ 13 بندے مار کے کوئی آپ کا بال بیکا نہ کر سکے, تو اس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس کی وہ فضا پیدا ہو جاتی ہے کہ جہاں پہ, اس میں ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمارے پنجاب کا ایک کلچر ہے کہ 302 کو ایک منحوس ڈیجٹ سمجھا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ درخت بھی 302 لکھو تے درخت سوکھ جاتا ہے. کیا پنجاب کی یہ روایتیں, جرم سے نفرت کی روایتیں, اور کہاں پر یہ کہ ایک بندہ اپنی شناختی 302 کر دے. آپ پاکستان کے قانون کے پابند ہیں, چاہے آپ اپنی گاڑیوں کے نمبر 302 لکھیں, آپ اپنی موٹر سائیکلوں کے 302 لکھیں, آپ اپنے موبائلوں کے نمبر 302 لکھیں. قانون کی پکڑ اور قانون کی گرفت سے آپ آزاد نہیں ہو سکتے. جی ملک صاحب. ٹیکنیکل سا ایک کوسچن ہے کہ جب اس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی فیصل شفقت بھٹی, اس نے کہا تھا کہ میں نے عدالت سے پری اریسٹ بیل کرا لی ہے. جی ایک تو اس حوالے سے بتا دیجیے گا کہ اس عدالت سے کروائی. جی. دوسرا یہ کہ اس کی فیملی کے لوگ بھی اشتہاری ہیں, جی. ان کے لیے آپ انٹرپول کی مدد لے رہے ہیں, اس کی وائف ہے, اس کے بچے ہیں, ان کا کیا مستقبل ہے؟ ملک صاحب, I appreciate for your kind question. یہ عبوری ضمانت نہیں, اس نے پروٹیکٹیو بیل لی تھی, اور جس مقدمے میں گرفتار کیا گیا اس مقدمے کے حوالے سے نہ تو اس کی کوئی پری اریسٹ بیل تھی نہ اس کی پروٹیکٹیو بیل تھی. ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں تھا, ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں بھی اس کا نام تھا. سو ہم نے قانون کے نفاذ کے حوالے سے سی سی ڈی 1 ملی میٹر کی بھی فروگزاشت نہیں کرتی. اور دوسرا آپ کا سوال کہ اس کی فیملی کے جو دوسرے لوگ جو مفرور ہیں, جی ان کے بھی ریڈ وارنٹ جاری ہو چکے ہوئے ہیں, اس کے بیٹوں کے, اس کی بیوی کے ریڈ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں. چونکہ کرمنل فیملی تھی تو ان کے خلاف بھی قانون کے مطابق پوری کارروائی کی جائے گی. اور میں اس آپ کے میڈیا کے معزز ریفرنس سے توسط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فیملی بے سہارا نہیں ہے.
हुकूमत पंजाब इनके साथ खड़ी है, रियासत पाकिस्तान इनके खिलाफ खड़ी है, रियासत पाकिस्तान इनके साथ खड़ी है, इनके साथ खड़ी है, आई एम सॉरी, क्रिमिनल्स के खिलाफ खड़ी है और इनके साथ खड़ी है। थैंक यू मलिक साहब फॉर करेक्शन। सो हम पंजाब पुलिस इनके साथ खड़ी है, जो भी, और सिर्फ इनके साथ नहीं, हर बेसहारा, हर मिस्कीन, हर गरीब जिसको दबाने की कोशिश की जाएगी, जिसको असले के जोर पे उसकी आवाज को दबाया जाएगा, हुकूमत पंजाब उनके साथ खड़ी है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि नो रोड ये दहशत की अलामत था ऐसा करना। एक इसकी जो जायदादें हैं अरबों रुपए की, उसको सीसीडी जब्त करने का एक ऑथराइज है या नहीं। दूसरी बात, जो बैरून मुल्क अभी भी इश्तेहारी हैं मनी लॉन्ड्रिंग के और भी ज्यादा, उनके यहाँ पे लाने के लिए क्या एफर्ट करें? जो इश्तहारी किसी को किया जाता है वो ज़ेर दफ़ा 87 ज़ाब्ता फौजदारी किया जाता है। 88 की कार्रवाई इनके खिलाफ जारी सबकी हुई है, रेड वारंट हुए हैं। रेड वारंट, और इनकी जायदाद की वो सीसीडी उनकी जायदाद को जब्त नहीं करेगी, वो महकमा माल के जरिए उनकी जायदाद को फ्रीज किया जाएगा, उनके एसेट्स को फ्रीज किया जाएगा थ्रू डिप्टी कमिश्नर। तो बिल्कुल उस पर भी हम काम करेंगे। और जो भी बाहर मफरूर हैं, अगर वो अपने आप को, और ये मेरा ख्याल है कि 40 से 50 लोग अपने आप को पेश कर चुके हैं और एक्स्ट्राडिशन के जरिए आ चुके हैं और कानून के मुताबिक उनके चालान बना के अदालतों में भेजे जा चुके हैं। अच्छा, आपका खुद सर सवाल ये है जी मलिक साहब, अब तक पंजाब में जो है जब से सीसीडी बनी है उस वक्त से लेकर अब तक कितने पंजाब में कितने पुलिस मुकाबलों में कितने लोग मारे जा चुके हैं और पुलिस वाले कितने जख्मी हुए? पुलिस इसमें हमारे 2 ऑफिसर शहीद हो चुके हैं, हमारे तकरीबन 20 पुलिस वाले शदीद ज़ख्मी हुए हैं। और उसके अलावा जो मुकम्मल रिकॉर्ड है, क्योंकि मैं सिर्फ रिप्रेजेंट RO लाहौर के तौर पे कर रहा हूँ, उसमें हेड क्वार्टर इसमें मुकम्मल तफसील दे सकता है और वो प्रॉपर प्रोसीजर के ज़रिए हम वो आपके साथ शेयर करेंगे। लाहौर में भी इसमें जो तादाद है वो एग्जैक्ट शायद क्योंकि इस वक्त मैं उस पॉइंट पर तैयारी करके नहीं, इतनी ज़्यादा तादाद ना कीजिए जनाब। जी ततला साहब, पहले बंदे को मारा तो जुलूस हद पे क्यों नहीं है? जब पता था कि वो शायद को कत्ल करने वाला, तब भी उसको नहीं पकड़ा गया, जो शूटर थे उनको भी नहीं पकड़ा गया। इसकी क्या वजह है कि इंतजार करते रहे 13 बंदे को मारा जाए और उसके बाद जो है उसको पकड़ा जाए? सेकंड है डायरेक्ट और क्वेश्चन लेने, जब से सीसीडी बनी है रिकवरी की जो शरह है वो 0 हो गई है, लोगों को रिकवरी नहीं होगी। इस वजह से बता रही है रिकवरी क्यों हो गई है, किसका भी चोरी हो जाती है, डिकेटी हो जाती है, रिकवरी तो उसका हक है, वो मिलनी चाहिए। ततला साहब ने एक ही वक्त में 2 सवाल किए हैं, हम जवाब देखें अप्रैल 2025 से ऑनवर्ड। तो अप्रैल 2025 की कारकर्दगी आपके सामने है। और जो दूसरा रिकवरी के हवाले से, रिकवरी के अगर आप उसको यकीनी बनाते हैं तो कानून की लिमिट्स को क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि रिमांड के दरमियान आप रिकवरी को मुकम्मल नहीं कर सकते। और सीसीडी 2 पॉइंट्स पर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करती। एक, नजायज़ हरासत, देयर विल बी नो इलीगल कन्फाइनमेंट इन सीसीडी। नजायज़ हरासत को यकीनी बनाया गया है कि इसका किसी जगह भी कमिट ना हो। सेकेंडली, तशद्दुद, आप हैरान होंगे सीसीडी के क़याम से लेके अब तक तशद्दुद के हवाले से नॉट अ सिंगल कंप्लेंट। सख्ती से हिदायत की गई है कि कोई सीसीडी का एहलकार, कोई अफसर किसी भी शहरी को ना तो नाजायज़ हिरासत में रखेगा और ना ही किसी किस्म का कोई तशद्दुद वाली कार्रवाई करेगा। अगर किसी ने ऐसा किया, नाजायज़ हिरासत में रखा या तशद्दुद वाली कार्रवाई की, तो उसके खिलाफ ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किया जाएगा बल्कि मुकदमा दर्ज हुए उसे डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाएगा। इस वक्त लाहौर सीसीडी के एक इंस्पेक्टर और एक ASI वो जेलों में पड़े हैं। कसूर का एक इंस्पेक्टर जेलों में पड़ा है, नारोवाल, चकवाल, वहाँ के पुलिस अफसर वो जेलों में पड़े सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने सीसीडी को और कानून की जो बाउंड्रीज मुकर्रर की गई थी उसको एक्सीड किया था।
कानून की अगर हम मुहाफिज हैं तो कानून की बाउंड्री एक्सीड करने वाला, चाहे वो सीसीडी का अफसर या एहलकार होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी मियां साहब, गोगी बाट अभी तक मफरूर है, उसकी तलाश के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। अगर गोगी बाट गिरफ्तार होता है तो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। कराची के में ना एक मंगू पीर का इलाका है, वो मंगू पीर का दरबार भी है, वो पहले डाकू था। अगर सीसीटीवी वहां पे होती तो शायद पीर बनने से पहले उसके साथी ले जाते। तो क्या कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए अगर कोई जुराइम पेशा है और वो छोड़ना चाहता है तो उसके लिए भी कोई रास्ता बनाया जाए, तो आप तक पहुंच जाए? जैसे सीसीडी का बड़ा क्लियर विजन है। हमारी नफरत जुर्म से है, मुजरिम से नहीं। जो भी सामने आएगा उसको मुकम्मल कानून की प्रोटेक्शन दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।